मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त आउ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रिय प्रभु लोक मैंने सबुदिन भली आज प्रभुंर वाक्य को नहीं आपण मान निकट में आसवाई यूट्यूब मध्यम आपण मान सहित पुनर्बार साक्षात करने स्वर्गर परमेश्वर मत अनुग्रह कर प्रभु को मु हृदय सहित धन्यवाद दूची। आसतु प्रभु वाक्य आज आम आउ गोटे भिन्न प्रसंग अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आम जो प्रसंग कथबार्ता हेबा से ही प्रसंगटी एहीपरि अटे, पुरातन नियम पढ़िबा काहींकि जरूरी अटे। आज प्रसंग है पुरातन नियम पढ़िबा काहींकि जरूरी अटे। वाक्यरू आपण मान निकट में मु 5टी विषय रखा चाहे जो द्वारा आम जापर जे पुरातन आम निमंते केते आवश्यक अटे केते जरूरी अटे। प्रिय प्रभु लोक मैंने आपण ख्रिस्टियन समाज रे देखिबे अनेक युवा युवती भाई भौणी माने से माने नूतन नियम को अधिक पढ़ती, अधिक प्राधान्य दियंती। नूतन नियम पढ़िबा पाप नुहे, भूल नुहे। आमे जेते पारुछु सेते नूतन नियम आमे पढ़िबा आवश्यक रहिछि। किंतु अनेक भाई भौणी मानकु देखिबे से माने पुरातन नियम को एते गुरुत्व दियंती नहीं। पुरातन नियमर समस्त लिपिबद्ध घटना बली गुड़िक से मन मध्य न थाए जो द्वारा नूतन नियम से माने बुझी पारंती नहीं। प्रिय प्रभु लोक माने आज मु आपण मान निकट में 5टी विषय रखा चाहे जो द्वारा आम आग्रही हो पारिबा, इच्छा प्रकाश करि पारिबा जे नूतन नियम आम पाई केते गुरुत्वपूर्ण, ताठारु मध्य पुरातन नियम आम पाई केते आवश्यक अटे, केते गुरुत्वपूर्ण अटे। आसंतु प्रथम विषय देखिबा जे पुरातन नियम पढ़िबा काहींकि जरूरी अटे। आपण माने मो सहित 2 तिमोथी 3 अध्याय को आसीबे। 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 पदरे साधु पाउल तिमोथी को से प्रकार लिखुचंती, लेखा जाए समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित एवं शिक्षा अनुयोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी। 17 पद जेपर ईश्वर लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए। प्रभु नाम गौरव हो। लेखा जाए समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित। समस्त शास्त्र बोली कहले महापुराण, लक्ष्मी पुराण, महाभारत, सत्य पुराण यही सब विषय कहे ना। बाइबल आमे पढ़िला बेले आमे स्क्रिप्चर रे आमानकर परमेश्वरंकर आत्मा रे चालित होई आमे नम्र सहकारे आमे जदि वाक्य को पढ़िबा परमेश्वर आमको वाक्य बुझाई देबे। समस्त शास्त्र बोली कहले बाइबल बाहर जो शास्त्र गुड़िक रही से शास्त्र विषय यह लेखा जाए ना। समस्त शास्त्र बोली कहले आमर पवित्र वाक्य रे 66टी पुस्तक रही। पुरातन आ नूतन नियम को मिसी 66टी पुस्तक रही। आ 66टी पवित्र शास्त्र बा 66टी पुस्तक समस्त पुस्तक ईश्वर निश्चित अटे। पुरातन नियम आ नूतन नियम को परमेश्वर लिखिचंती। से जो समय आदम को सृष्टि कले आदम को नासिका रंध्र से जे प्रकार निजर निश्वास को छाड़िले ठीक सही परी पुरातन नियम आ नूतन नियम को परमेश्वर कौन करिसंती निजर निश्वास को फुंकीचंती। मु कहिबा पई चाहे पुरातन नियम मध्य परमेश्वर लिखिचंती, सेति पाई पुरातन नियम आमे पढ़िबा आवश्यक रही। पुरातन नियम मध्य ईश्वरଙ୍କ द्वारा लिखित जीवित वाक्य अटे। आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव में पुरातन नियम को प्राधान्य देवा आवश्यक रही। नूतन नियम जते आमे गुरुत्व देउछु ठीक सही परी पुरातन नियम को मध्य आमे पढ़िबा आवश्यक रही। लेखा जाए जे समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित आउ धार्मिकता अनुयोग संशोधन यही विषय रे गोटे लोक को तैयारी करिबा पई सिद्ध करिबा पई केवल नूतन नियम जे सामर्थ्य ताहा नुहे, पुरातन नियम मध्य आम पई अति गुरुत्वपूर्ण अटे। द्वितीय विषय मु आपण मानक निकट रे रखिबा पई चाहे आपण माने रोमियो पुस्तक 15 अध्याय को आसीबे। साधु पाउलଙ୍କ द्वारा लिखित रोमियो मंडली निकट को पत्र 15 अध्याय रोमियो 15 अध्याय 4 पदरे प्रकार लिखा जाए, पुणी आंभे माने जेपरी शास्त्रलब्ध धैर्य
ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ସେହି ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ? ଆମେ ଯେପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଉ ଭରସା କରିବାଟା ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାଟା ଆମେ ଯେପରି ଶିଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣ ହାନାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ? ହାନା ପରିବାରରେ କାହାର ସେ ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ହାନା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଉଚିତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପମାନକୁ ସେ ଦୂର କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ। ଆପଣ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ, ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବଦ୍ଧ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆପଣ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ, ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଲା। ନିଜ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ବିକିଦେଲେ, ସେ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆସିଲା ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା? ଆମେ ଯେପରି ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ସେମାନେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରସା କଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷୀ ନ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇ ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ? ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ସେଇଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରି ଅଭିଳାଷୀ ହେଲେ ଆଉ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରକାର ନ ହେବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଭୁଲରୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆପଣ ସାମସନର ଭୁଲରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସଲୋମନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ସାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପାପ କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପରି ନ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ସେ ଇତିହାସ ଆମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ପାପରୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମ କାହିଁକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ? ଯେପରି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ପାଣି ମାଗିଲେ ପାଣି ଦେଲେ, ମାଂସ ମାଗିଲେ ମାଂସ ଦେଲେ, ରୋଟି ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ବଚସା କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପରି ନ ହେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଏ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବହିର୍ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ।
यह होची प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्मर अनेक वर्ष पूर्वर भविष्यवाणी जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट नारीर वंशरे आसीबे। एही भविष्यवाणी केबे दिया जाइथिला यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्मर अनेक वर्ष तले। पुरातन नियम आमको एथिपाई पढ़िबार अछि। पुरातन नियम रे सिद्ध संपूर्ण आउरी अनेक संपूर्ण सत्य भविष्यवाणी गुड़िक लेखा जाइछि। यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म विषय रे, यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु विषय रे, यीशु ख्रीष्टଙ୍କର से आगमन विषय रे, आउ जे यीशु ख्रीष्ट तांको लोकमान को निमंते जे जो राज्य तैयारी करिसंती से राज्य विषय रे अनेक कथा भविष्यवाणी पुरातन नियम रे रहिछि। सेति पाए आमे से सब भविष्यवाणी को जानिबा को हेले, पढ़िबा को हेले, आउ से सत्यता जानी आमे आहुरी प्रभुंकर निमंते आत्मिक जीवन रे आहुरी गोटे पाद आग को बढ़िबा को हेले हमको पुरातन नियम पढ़िबा जरूरी अटे। शेष कथा कही मु समाप्त करबा पई चाहे। आपण माने लुक लिखित सुसमाचार 24 अध्याय 44 पद रे प्रकार लिखा जाए, पुनी से मानक कहिले मोसांको व्यवस्था एवं भाववादी मानक और गीत संगीत धर्मशास्त्र रे मो विषय रे जहा जहा लेखा अछि सेही सब सफल हेबा आवश्यक। मु तुम मानक संग रे थिबा समय रे तुम मानक एही समस्त कथा कहिथिले। यह प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर पुनरुत्थान परे आपण शिष्य मानक सहित से कथबार्ता करूचंती, दर्शन देई से कहउचंती जे पुरातन नियमर मसांकर व्यवस्था आ गीत संगीत रे मो विषय रे लिखा अछि। एही वाक्य द्वारा आमे जानू जे नूतन नियम को बुझीबा को हेले, यीशु ख्रीष्ट को जानिबा को हेले, से जे ख्रीष्ट से जे मसीह एहा को बुझीबा को हेले हमको पुरातन नियम पढ़िबा जरूरी अटे। पुरातन नियम न पढ़िले आमे यीशु केमिति आसिले, से किए अटंती, से कोन पाई आसीथिले, से काहे की मृत्युभोग कले, से काहे की पुनरुत्थित हेले, से पुनर्बार काहे की आसुछंती, एहा केवल नूतन नियम द्वारा जे आमे जानू ताहा नुहे। पुरातन नियम रे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय लिखा अछि। एति पाई से निजे कहंती पुरातन नियम रे मसांकर धर्मशास्त्र रे मो विषय लिखा अछि। एहा कि तुमे पाठ करिना हो, प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे पुरातन नियम पढ़िबा जरूरी अटे। कारण पुरातन नियम न पढ़िले आमे यीशु को जानि परिबा नै। तांको विषय लेखा हिथिबा प्रत्येक वाक्य गुडी को आमे भविष्यवाणी गुडी को आमे जानि परिबा नै। मु विश्वास करे आजि ठारू आमे पुरातन नियम पढ़िबा पई आमे इच्छा प्रकाश करिबु आ आमे आग्रह सहकारे प्रभुंकर गौरव निमंते आमे तांकर वाक्य को ध्यान करिबु। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे नूतन नियम को जेते प्राधान्य देउछु सेते आमे पुरातन नियम को मध्ये आमे प्राधान्य देबा। पुरातन नियम को जते आमे जेते प्राधान्य देउछु नूतन नियम को मध्ये आमे गुरुत्व देबा। प्रभु आमान को ए वाक्य द्वारा प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु। आमेन।